Foma ambi fo larana ambi similalla ife anno aw jabalala saha anga bisigi amena nyingal damado kila comment ay ka fo transition 18 mois écoulé là au 18 mois temena 600 bon 18 mois konna la amese ka muni malé amese ka muni quel leçon 18 mois konna la sur le plan sécuritaire akera sray konna la amese ka muni akli sigine mi dum kono transition ena très bien igani nyingal kan ko jugo sabula nawe barala bara be ka kɛ ni amado fɛn minnu kɛra o de be bara gɛlɛya kosɛbɛ transition 18 mois kɔnɔna na an bɛ se ka fɛn ba fɔlɔ min fɔ n'o kɛra ni diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'o la n'o tɛ sɔsɔ o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seginni a ma ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'o ye armée française olu tun bɛ baara minnu na bɛɛ y'a dɔn ko tiɲɛ na sisan gouvernement bɛ Mali la min mago bɛ Mali la donc an y'an ka danbe sɔrɔ an y'an ka hɔrɔnya sɔrɔ f'a kɛra sababu ye mɔgɔ caman y'a ye u bɔra u ka hali nationalité la ka yɛlɛma maliyɛn la mais n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ se k'a fɔ ko mun de kɛra transition kalo 18 kɔnɔ an b'a daminɛ sɔrɔdasi ko bonnakun na o min ye fɛn belebeleba ye fɔlɔ sabula n'i y'a ye Mali yɛrɛ y'a ka problème bɛɛ sɔrɔ démocratie ko la an taara ala minɛ ka taa maaw de ta k'olu kɛ président ye n'a bɔra ATT yɛrɛ la président fɔlɔ min sigila a tɛ foyi dɔn sɔrɔdasi ko bonnakun na bon o tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ olu ye erreur de ye n'i y'o kɛ dɔrɔn i ka jamana ko ban o de y'a kɛ o président fɔlɔ ale ta kɛra ko ale ka slogan yɛrɛ tun ye ko il faut remplacer le soldat tueur par le soldat bâtisseur k'a ye marifatigiw bɔ yen a kana ni maa ye maa min bɛ jamana jɔ i b'a fɔ ko jamana bɛ jɔ k'a sɔrɔ armée t'i bolo o fili o y'an ka armée ko ban pewu o kɛra régime jumɛn kɔnɔna la o kɛra Alpha Umaru Konare ka tan na ale ma fanga tan olu de y'a ko bɛɛ tiɲɛ depuis a daminɛ o de b'a kɛ n'u bɛ kuma bi u kan k'u ka kumaw cogoyaw jateminɛ kosɛbɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ transition Ibrahim Boubacar Keïta a ka filiba dɔ kɛra mun ye maliyɛn bɛɛ jɛra ka kasabi de fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma ko loi de programmation militaire n'a ye miliyari 1000 ani miliyari 200 ani 30 ko k'o don armée ko bonnakun na donc o min kɛra o kɛra sababuya ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que an ka se k'an ka sarasunminɛnw sɔrɔ mais y'a ye an ye san 5 de kɛ o la o san 5 kɔnɔ foyi ma ye avion kolon de taara san dɔw dalen b'u disi kan mɔgɔ min yɛrɛ tun bɛ assemblée ɲɛmɔgɔya la o yɛrɛ bɔra k'an bɛɛ dɔgɔya ko hali an ka avion tɛ se ka sɔrɔdasiw su ta ka sɔrɔ jamanadenw ka wari de farala ɲɔgɔn kan ko ka armée sinsin an bɛ sɔn mun na minɛnkolon de bɛ taa san citerne dɔw tun bɛ yen citerne de guerre dɔw tun bɛ yen a sɔngɔ bɛ bɛn $50,000,000 ma o feerela Mali ma $100,000 ani $35,000 ka n'a kɛ k'o yɛrɛ kɛ yuruguyurugu da ye donc an y'o gɛlɛya minnu kɛ transition fanga nalen sisan an bɛ se k'a fɔ jamanadenw ye wulikajɔba kɛ parce que jamanadenw nana ye Ogosagu kɛra Sobanda kɛra IBK yɛrɛ n'i y'a ye mɔgɔw girinna ka IBK ta bɛɛ y'a ta ko parce que ko mɔgɔ min don ko fanga b'a la a bɛ to kan kelen kan et puis kuma caman a tun bɛ discours ba minnu kɛ olu discours tun tɛ taa Faransi yɛrɛ kanu na donc o y'a kɛ maliyɛnw ko danaya bɛ se ka da nin kan donc danaya dara kan ale nana maintenant a ma se ka baara kɛ mais problème ye mun ye mun de ni problème daminɛ yanni IBK ka na mun de tun bɛ yen traité Serval fɛnɛ tun bɛ yen o traité Serval o de ye Faransi y'i yɛrɛ invité de ka na an ka dugukolo kan ka na i sigi k'an bila ɲɛguwan kɔnɔ an ka jamana la donc san 9 foyi ma kɛ donc transition ka bilan fɔlɔ kɛra mun ye a bilan fɔlɔ kɛra depuis population wulila a y'a sɔrɔ armée tun tɛ yen yɛrɛ presque an bɛ se ka fɔ armée tɛ parce que n'i y'a mɛn armée bɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka miirina de kɔnɔ c'est à dire ni mɔgɔ min faamuyali kɛ sɔrɔdasiw tɛ fagali kɛ o politique ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ale de b'a guerre déterminer k'a fɔ a y'u minɛ a y'u bila a ye fagali kɛ a kana fagali kɛ donc c'est la politique de l'État qui détermine le comportement des forces armées sur le terrain donc o de y'a kɛ a fɔra ko sɔrɔdasiw ko y'a tɛmɛnen bɛ politique mɔgɔ la donc o kɔnɔna la i bɛna ye an ka armée u tun basigilen don terroristes de tun bɛna bin u kan olu tun tɛ se ka taa se terroristes ma Faransi min fana nana ko k'an ka armée kalan Faransi tun tɛ kalan na mais Faransi bɛ ko wɛrɛ de la
o kun b'u ka stagiaires de bila ka na minnu ma tila kalan na o caman bɛ na k'u bɛna an ka fɛn mun yira an ka sarasu la i b'a sɔrɔ u b'o dɔn kaban o kɔnɔna fɛnɛ na maramafɛn t'an bolo o nana kɛ sababu ye hali an ka espace aérien anw de tun bɛ don MINUSMA ka avion kɔnɔ pour que ka se ka taa bɔ yɔrɔ ni yɔrɔ la MINUSMA fɛnɛ nana ka na kɛ force d'interposition ye donc o la depuis wulikajɔ kɛra ni sarasu nana fɛn 5 kɛra armée ko bunakun fɔlɔ chaîne de commandement c'est à dire k'a daminɛ sanfɛ ka na duguma bɛɛ bɛ bonya bɛɛ bɛ ka place la fɛn min fɛnɛ kɛra o ye planification ye guerre foyi tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ma planifier k'a dɔn n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin sarasu ninnu former ninnu ka baara ye nin ninnu ka baara ye nin nin ka baara ye nin fo k'u sigi yɔrɔ dɔn o fɛnɛ kɛra mun fɛnɛ kɛra tuguni a ye général Dayiru ye k'a mɛn assemblée la k'a f'u ɲɛna ko MINUSMA de bɛ ji di an ka sarasu ma o tun ye maloya ko de ye u nana dɔrɔn directement u ye forage machine bila sen fɛ parce que u tun bɛ min kɛ corvée d'eau ka taa ji ɲini mɔgɔ caman sara o sababuya la donc armée nana ka na forage machine fɛnɛ ten o bɛɛ ka bɔ yen u nana sarasu tun bɛ formation minnu kɛ non seulement dɔ farala formation kan wari fɛnɛ nana di formation na par exemple ni tun ye jateminɛ kɛ u ka formation dɔ bɛ yen ko certificat interarme u tun bɛ to o formation min kɛ dɔrɔmɛ tun tɛ di mais sisan 15,000 bɛ di o la première classe jala i tun t'o sɔrɔ 100 sara dɔ o tun bɛ di mɔgɔ 15 ma mais sisan o bɛ di mɔgɔ 25 de ma n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ o armée kelen i bɛ taa sɔrɔ armée stratégie de la défense opérationnelle n'o ye o déterminé par la loi 04/051 portant organisation de la défense du territoire o ye u y'o don ba la ka opération Maliko k'o tɔ don ba la ka opération kɛlɛtigi ninnu créer olu tɛ dɔwɛrɛ c'est seulement la défense opérationnelle du territoire o de bɛna ni zone de défense ni secteur de défense ye k'a bɛɛ lakɔlɔsi renfort bɛ taa wagati la ni nin renfort bɔra yen nin fɛnɛ bɛ na nin fɛnɛ bɛ na donc o hukumu kɔnɔ u nana lajɛ an ka armée ka fiɲɛ kun ye mun ye sanfɛ kɛlɛminɛ kun tɛ an bolo transition kɔnɔ kalo damadɔni dɔrɔn Asimi nalen an ka sanfɛ kɛlɛminɛ tɛmɛna Niger la sanfɛ kɛlɛminɛ min b'an bolo dɔw bɛ k'a fɔ a ye ko 15 18 a ka ca ni bɛɛ ye donc san 30 kɔnɔ an ma se ka mun kɛ armée ye o de kɛra transition kɔnɔ kalo 18 kɔnɔ kalo 18 kɔnɔ donc n bɛ se ka min f'i ɲɛna fɔlɔ armée ko bunakun na diɲɛ kɔnɔ bi n'i bɛ ko ko kɛ diɲɛ kɔnɔ démocratie sigilen bɛ armée de kan donc an bɛ se k'a fɔ bi san 30 min n'an kun kan ka armée dilan kalo 18 an y'o armée dilan ka dɔ fara a ka puissance kan n'a armée bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ cogoya bɛɛ la a bɛ terroristes kɛlɛ o cogoya bɛɛ la donc o kɛra o ɲana siga t'o la o armée ko ye maintenant wariko ta fanfɛla minnu tun bɛ fanga mara u tun b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna de ko Faransi de y'an ka problème ye ko Faransi de bɛ wari d'an ma ko n'an ye Faransi gɛn k'an tɛ wari sɔrɔ transition kɔnɔ an y'a yira o la n k'o ye nkalon ye en 2020 an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ depuis 2020 an ye avion fɛn fɛn san mɔgɔ si ka dɛmɛ dɔrɔmɛ 1 t'a la avion fɛn fɛn Mali bolo bi mɔgɔ si ka dɛmɛ t'a la a bɛɛ y'an ka wari ye o ka bɔ yen budget min tun b'an bolo u tun b'a fɔ ko ni wagati dɔ sera ko n'an ma taa juru ta k'an tɛ sara 2020 hali 2022 budget min bɛ Mali bolo a bɛɛ wari bɛ ka bɔ Mali la donc an y'a yira k'a fɔ ja dunko jugu de tun bɛ yen u tun bɛ Mali ka wari de dun mais wari bɛ Mali la a caman ba an y'an to o kelen kɔnɔ ka tila ka dɔ fara fonctionnaire ka sara kan ka dɔ fara sarasiw fɛnɛ ka sara kan o baara kɛra maintenant i bɛna ye bilan wɛrɛ jumɛn bɛ yen tiɲɛ don diɲɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya la mais transition ye fɛɛrɛ kɛ ka miliyari 500 ani miliyari 30 k'o kɛ walasa ka nɔgɔya don maliyɛnw kama o de kama essence sɔngɔ ani gasoil sɔngɔ foyi ma fara a kan depuis 2020 fo nin wagati la mais an b'a dɔn dɔ bɛna fara a kan sisan an b'o fɛnɛ fɔ a ɲɛna dɔ bɛna fara a kan parce que guerre min bɛ Ukraine a tɛ foyi to yen a bɛ dɔ fara essence prix kan dɔ bɛ fara gasoil prix kan n'o fɛnɛ kɛra kalabanci kana na taa fɔ k'o ye sanction nɔ ye sanction nɔ tɛ mais o bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ de kunda mais o bɛɛ kɔnɔ min ye hali césarienne minnu bɛ kɛ miliyari 7 de bɛ don o la ani miliyɔn 500 o kɛra kɛcogo la min ye hali réduction du train de vie o santé yɔrɔ ye voilà o santé yɔrɔ ye min ye hali énergie courant wari depuis 2014 wari min dira tarifu ye transition y'o to a nɔ la a ma sɔn ka foyi fara kan a ye 32 milliards don o la o n'a ta o ta i bɛna ye k'a fɔ armée ta yɔrɔ dɔ bɛ an y'o ɲininka mais o la hali dɔgɔtɔrɔso caman jɔra armée ko bunakun kan mais i b'o fɛnɛ to yen i bɛna an kana conseil national de transition
CNT baramuke depuis san bisaba assemblée foyi mana miya ɲɔgɔn na kɛ c'est pas san kelen kɔnɔna tɛ dɛ u ka san 5 baara kɔnɔna na i bɛna jateminɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ assemblée yɛrɛ dɔw bɛ na u bɛ projet de loi minnu voter san dɔw la ala tɛ tɛmɛ projet de loi 40 kan mais déjà CNT san kelen an tɛmɛna 80 kan maintenant dɔ faralen grille kan problème nana o de la donc problème nana o min na non c'est pas la peine problème nana o min na o fɛnɛ bɛ sen na c'est vrai a ko bɛɛ ma ɲɛnabɔ mais a ko bɛ sen na donc n'i ko i bɛ transition ka bilan fɔ i b'a a bilan comparer Mali ka san 30 démocratie a tɛmɛna o la donc gazi ma gɛlɛya o mais mun de kɛra problème gazi ko problème tɛ dɔ wɛrɛ subvention dɔ de tun kan ka kɛ gazi la o ma kɛ a wagati kɔnɔ mais an y'a préféré ka kuma texte la wuli yan'an ka taa fɔ k'an bɛ gazi baara kɛ an y'a préféré régime dɛsɛra ka chemin de fer k'olu mɔgɔw ka wari sara an y'o wari sara ka 9 milliards bila wa an bɛna terrain kunkolo damadɔ san k'olu kɛ parce que jamana la i bɛ priorité jateminɛ c'est vrai gazi ko nafa ka bon dɛ mais i mana gazi kɛ cogo cogo n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gazi sanna tɛ ɲɛ bɛ baara la mɔgɔ dɔ de tun bɛ ka sa kɔngɔ bolo donc an ye jateminɛ kɛ k'o caman bɔ a la olu n'u fɛn n'u ɲɔgɔnna ni fitinin dɔw bɛ yen mais olu tɛ kɛ fɛn ba ye mun bɛ mɔgɔ fɛn sinon n ye carburant ta f'i ɲɛna hali baloko ta fanfɛla n'an ye 16 milliards subventionné o la o fɛnɛ kɛra ka tɛmɛ donc bilan in ka n bɛ fɛ ka min fɛ dɔrɔn a faamuya ko min kɛra transition kɔnɔ a ka wusa Mali ka démocratie san 30 a bilan ka ɲi n'o ye. Comme an y'a ye k'a fɔ CNT bɛ na élargi bon u ko gouvernement fɛnɛ bɛ na élargi bon an ye jamana bɛ guerre kɔnɔna la nin wagati in na financièrement a ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana bolo yala est ce que a tɛna jouer an ka budget kan est ce que fond bɛ Mali la k'a fɔ k'an bɛ na CNT élargi ou bien n'a kɛra sababu ye sisan est ce que Mali ko tɛna kɛ ni min kulela dɔrɔn an bɛ wo dɔ d'o ma o bɛ don yan. Bon i ka nin kuma in fiɲɛ bɛ nin kuma na a fɔra ɲɛna ko n'a élargira ko kulekɛla dɔ de bɛna don mon cher e t'a kalama gouvernement bɛ élargi i kana kule i k'i kale i ka cɛbilencɛ don i tɛ don gouvernement na mɔgɔ si ka kule tɛ fanga d'i ma n b'o fɔ an ɲɛna dɛ parce que i b'a dɔn sisan mɔgɔw bɛ mun kɛ n'u ye kuma dɔw mɛn dɔrɔn a bɛ k'u kɔnɔ k'o dabɔra mɔgɔ dɔ de kama fɛn bɛ kule la hali n'u da de o tɛ ta i kulera ka ban i ye fɛn fɛn kɛ i ye min kɛ jamana in na bɛɛ yera o ye kelen ye mɔgɔ mɔgɔ ye jamana in mara ni kasa jugu dɔ b'i nɔfɛ i tɛna ta nin ko ninnu na i tɛ ta CNT la i tɛ ta gouvernement kɔnɔ maintenant a fɔra ko gouvernement kura bɛ sigi mais wagati ma fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ a fɔra ko CNT bɛ élargi wagati ma fɔ mɔgɔ fɛnɛ ɲɛna donc CNT bɛ élargi a bɛ élargi don jumɛn kalo 3 don wa kalo 4 don wa kalo 6 don wa délai ko kuma yɛrɛ an ma tulo la fɔlɔ n'a ye délai ko n'an y'o kuma bɛɛ la ɲɔgɔn kan kuma min na nin ko tɔw bɛ na. I bɛ se k'i mun de sɔrɔ k'a fɔ i bɔra Mopti kɔnɔna na armée ka section. n bɛna min fɔ a ɲɛna n taara Mopti d'abord n taara sarasiw minnu banana an taara olu lajɛ an balimamuso min sigilen filɛ o yɛrɛ kasira parce que a ye dɔw ye u ye kuma minnu fɔ ko hali n'olu ni kun tora Mali la a kun ka d'olu ye a tɛ foyi tiɲɛ olu ye tellement que sarasiw engagélen don an taara u lajɛ an n'u ka ɲɛmɔgɔ kɛra ka kuma fɛn min bɛ sen na an y'o jateminɛ o don kelen an y'o kuma fɔ hali k'a fɔ ko météo ma ɲi kosɛbɛ parce que o don kelen avion kun kan ka taa tonne 25 de bila Mondoro dumuniw na armée kun bɛ ka taga dugumana fɛ pour que ka taga kɛnɛya baara kɛ o don kelen a kɛra jugu kɔnɔ ko avion tɛ ka wuli ko météo ma ɲi u ko k'u bɛ taa bon ni kan attaquer n b'a f'i ɲɛna ka taa embuscade da sa siri olu tulo la minnu tora la olu tora la minɛtaw minɛna mais maa si ma bɔ a la o yɔrɔ la yen donc n bɛ fɛ ka min fɔ ne yɛrɛ ni armée mɔgɔ caman ye photo ta n ma sɔn k'a bila yen n bɛ min fɔ aw ɲɛna sarasiw u bilama u yɛrɛ kun anw ma u da la k'u mago tɛ faransi la k'olu bɛ jɔrɔ min na maliyɛnw ka da la u ka tugu kɔ k'olu b'u nin de di u yɛrɛ ka kuma ko su min kan ka bɔ sini k'o tɛ bɔ bi ko wa k'olu donna armée la saya de kama ko wa armée do armée tɛ o i bɛ sa olu bɛ mun na olu bɛ sira min kan sisan Mali bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min parce que min b'olu kunkolo la n'olu sara bi u sara Mali ko de la n'u sara bi u sara de parce que Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ko hali n'olu bɛɛ sara mɔgɔ wɛrɛw bɛ na min bɛ se ka Mali bɔ ni dingɛ kɔnɔ c'est pour que a ka faamuya ko sarasiw ta ye engagement dan ye olu de bɛ ka jɔrɔ dɔrɔn population ka to a ka cogoya la parce que n'i y'a mɛn armée population de b'i kɔ kɔrɔ donc o de kama an y'a fɔ an ka kuma na n ko faamaw k'a lajɛ n'i ye jateminɛ kɛ article 22 an ka constitution o b'a jira ko ni jamana bɛ guerre la ko jamanaden bɛ ka hakɛ ye ka jamana dɛmɛ donc an ko la ni maa o maa bɛ ka dankari kɛ an ka armée la kuma lankolon fɔ la u k'a minɛ ka datugu foyi tɛ bɔ a la
parce que kɔrɔ k'i ye jamana yɛrɛ tara Soumaré sɔsɔ o tɛ démocratie ye bilen dɛ o ye juguya de wa an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna fɛnɛ fanga tɛ Mali la majorité tɛ yen opposition tɛ yen c'est la raison d'état jamana ko de bɛ yen i ye fɛn dɔ fɔ jamana ma dɔrɔn u ka taa k'i la a ye Faransi lajɛ a ka Irisi lajɛ a bɛ jɔn ye ka bɔ o dugu la k'u b'u ka dugu contre la hali politicien minnu bɛ Macron contre la an kɛlen ka Faransi ka armée gɛn u bɛɛ y'u fara Macron kan mais e bɛ se ka kɛ cogo di ka e tɛ kɛ maa ɲɛnɛma ye i yɛrɛ ka dugu i t'o défend k'i ka dugu labila donc an y'a fɔ ko ka fu siri o la o de kama fana an y'a fɔ ka fu siri RFI fana na wa RFI ni gouvernement ma wele bɔgɔ jeninen sanfɛ Korema bɛ RFI wele bɔgɔ jeninen sanfɛ parce que a ye nkalon de da anw ka jamana la tuma min na militaire ko maa 27 sara RFI de ko maa 40 sara ale ka prévu ye jumɛn ye an bɛ nin wele bɔgɔ jeninen sanfɛ u ye mɔgɔ 40 min sara u k'u tɔgɔ fɔ k'u jamu fɔ k'u ka gradiw fɔ a bɛ yɔrɔ minnu na k'o fɛngɛ an tɛ da o ma u bɛ nkalontigɛ min fɛnɛ la ko exaction de bɛ ka kɛ ko civil de bɛ ka faga ko armée tɛ ka baara kɛ an bɛ nin poursuit bɔgɔ jeninen kan n'a y'a sɔrɔ olu de bɛ terrain kan olu b'a dɔn cogo di ko nin ye civil ye nin tɛ mɔgɔ fagala ye nin ye mɔgɔ fagala ka sɔrɔ marifa b'u bolo armée kama olu b'o dɔn olu bɛ terrain kan yan an bɛ nin wele bɔgɔ jeninen kan o fɛnɛ la wa Faransi yɛrɛ fɛnɛ Macron n'a ka jama an b'u wele bɔgɔ jeninen kan nkalontigɛ la parce que u y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Wagner bɛ Wagner ma ye Mali la an b'a poursuit diɲɛ kɔnɔ pour que u y'o nkalon min tigɛ n'o ma ye yan nɔ u k'o fɛnɛ prouver parce que a ko sera a dan na sa quoi parce que an bɛ yɔrɔ min na o manamanakan caman de bɛ ka fɔ donc pour résumer Sirasiw bɛ au top n'i taara opération kɛlɛtigi de nara dugu 60 o de kun minɛlen kun don hali mɔgɔw tɛ se ka fɛn yɛrɛ fɔ o dugu 60 libéré la bi ka daminɛ nara i bɛ taa fo Moritani foyi tɛ yen donc armée bɛ k'a ka baara kɛ armée bɛ k'a ka renfort kɛ mais armée mɔgɔ mun na bi population ka armée dɛmɛ population ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛn caman kɛ mais min kɛra Mopti n'an ye kɛnɛ sɔrɔ n'o sababuya bɔra Sufi Bilal la Sufi Bilal y'an wele a taara maa 10,000 a ka ca n'o ye k'o fara ɲɔgɔn kan k'an wele ka na kuma di ma k'an bɛ kuma min fɔ ka maliyɛnw bɔ sunɔgɔ la k'an ka ɲɛfɔ Mopti wala a kɛra bonya da ye Moptikaw content na ne yɛrɛ kun t'a dɔn n'an bɛ ka kuma min fɔ n ko nafaba b'a la ka se nin degré ma attaque min kɛra Mondoro cɛ tɛ muso tɛ Faransi de don n kɛra k'a prévu bɛɛ di bɛɛ ma parce que kuma in daminɛna fɔlɔ ko Poutine tant que Poutine ma faga ko Ukraine guerre tɛ ban mais pour que Poutine fɛnɛ fagali dɔrɔn tɛ u bɛ fɛ ka Mali ɲɛmɔgɔw Choguel ni colonel Duro an bɛɛ b'a la k'an bɛɛ faga parce que Faransi dɛsɛra a ye nkalon tigɛ fɔlɔ ko Wagner bɛ yan Wagner nkalon tigɛ kun ye mun ye a bɛ fɔ de ma ko la doctrine R2P ka nkalon tigɛ ko militaire bɛ k'u yɛrɛ protéger o la o tun bɛ n'u faga ko o ma ɲɛ sɔrɔ u bɛ bɔ ni ɲɛ bɛɛ ye Faransi bɛ bɔ ni ko bɛɛ de n bɛ fɛ ka raccourci dɔ kɛ pour que k'a faamuya i y'a ye Union européenne ye réunion dɔ kɛ u y'u ka budget doubler mais u ye 1 milliard de dollars u y'o de ou bien 1000 milliards de 1 milliard d'euros u y'o de prévoir ko k'o don minɛn na ko ka taa n'a ye Ukraine mais ala de b'a dɔn a tɛ se Ukraine a bɛ don minɛn na a bɛ na farafinna yan donc minnu bɛ k'a fɔ ko droit de l'homme olu de bɛ ka ko ka diɲɛ lafasa a bɛ tila ka taa Europe budget doublé k'o don armement na ko ka taa Ukraine a marifa bɛ taa bi jɔn tɛgɛ ye est-ce que a bɛ taa di Ukrainien de ma wa bon u bɛ droit de l'homme ko kuma diɲɛ kɔnɔ nkalon don tiɲɛ tɛ principe de la paix a bɛɛ nkalon a bɛ kɛ dugu de la dugu min ni se t'i ye i n'a fɔ se kun tɛ Mali ye u nan'u ka MINUSMA sigi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'an fara ko accord d'Alger général ye min fɔ ale t'i jaabi mais an bɛ baara kɛ n'a ka kuma ye parce que tiɲɛ de don kɛlɛ min bɛ Ukraine a daminɛna Mali de fɛ parce que u y'a ye Poutine bɛ ka Mali dɛmɛ maintenant pour que ka Poutine ka gɛlɛya don a kun u taara ni OTAN guerre ye o de fɛnɛ kama Maliyɛn an fɛnɛ tɛ sunɔgɔ la sinon minnu bɛ senna Mondoro u bɛ fɛ ka Mali ka flotte aérienne avion ni fɛn b'a bolo k'a bɛɛ tiɲɛ mais a tɛ ɲɛ sɔrɔ parce que ni Alahu Taala sɔnn'a ma a tɛ ɲɛ sɔrɔ Ala ye barika don anw ka jamana in na an ɲɛ bɛ ko caman na u kun t'a dɔn ko kalan o kalan b'an ka Sirasiw la o bɛɛ bɛ yen i bɛ min fɛnɛ Mali Sirasiw kalannen don dɛ n'a bɛ politicien dɔw ɲɛna ko hali même politiquement u bɛ cours di an ka politicien dɔw ma fo k'o de faamuya quoi c'est à dire Sirasiw filɛ Ala ye connaissance fila d'a ma a ye militaire formation kɛ mais u ye politique fɛnɛ kalan kɛ taa farajɛla kɛ sénateur minnu bɛ former n ko militaire de b'u former bon an ka militaire fɛnɛ y'o kalan de kɛ mais ni dɔw wulila dɔrɔn u bolo ko Sirasiw ni foyi man kan mais mɔgɔ kalannenw fɛnɛ de don
non seulement où il y a vie civile qui est au beau don, ou bien vie militaire fait là, et puis ils ont des paramilitaires. Donc il faut qu'ils m'ont fait ma canne, moi on a contractué bagande, coûte ko kalama, à tout moment prévu il a bella. A kuma on a colonel Boraka Borakongo on a drongana. Mais avant on a attaqué on a avec 40 ans fait follow. C'est sur des directives. Voilà. Ok, président, aïe, avec vos faits, mais c'est là où ma ouïe sera la canne, le goût de l'autre, n'allez ni de la président correct. Arrête, ma chamangue, qui a mis problème d'âme. Bi, il y a même si comme le faut, à Ranakuna, parce que d'autres gars là, Kuni Manisero, ni Mali Benacola, pour faire mieux, attention à guerre, pour la terre, il y a même si comme faut bon, comment mettre Dougouti fait, comment c'est Dougouti Denga Kunda Koula, good luck Jonathan, Eriala Yala Terre. Mais les fenêtres Eriala deuxième vague quoi. Mais maintenant mon chien d'abord à même il faut l'autorité allez ni Sénégalais au Kobi kuyu ka frontière d'aile Malika ka frontière d'atu faut ni présent de kata foka réunion ke on les sanctions ta anya boui nya me ko tengeri la ni Mali che kuyu frontière d'aile nye mo do reka vidéo aka e tien fo ay tien fo c'est-à-dire tengere lo ba daile wo re de mais ate daile Mali de ate daile amba datu de ni me boala ama ye ani nyonche kem ni président langolo takabla ikuna abi ko langolo mi sey ma ba conséquence de laje tengere la te daile parce que ku profito fait ka al mercenaire do la do jamana ngono tuguni ama nga frontière fermée to ani Côte d'Ivoire che abe fermé ani la Guinée che ate daile wa autorité o kale kan de non seulement ba fu yana o munta o kana bla tingere Malika frontière te daile fu ka ta fo officiellement kwanya daile tant que mo fo ate daile wona kumbe tina ameka barake no donc mo be frontière to la u kana amadaile re Malika malla bla wa continue madi mo chima ko frontière bla la Mali aka déclaration ka communiquer ke ko frontière u datule no na bina wuli domi Mali be communiquer de ke ko frontière daile la donc beka famia ka fo frontière daile ulu ko ngodo mo te frontière daile yere ma de jamana nyemo mun kara datu nu dabaray ulbe to dabara kele ne ke ka daile donc c'est clair et c'est net maintenant mi e de le koy metti nga kuma kan c'est da woni Mali mana be hake o hake kan ama nga barake mais tant que am mo be baramina transition wono na ma basanduru de bamulu c'est-à-dire o ka fo ka no bo la piu ala bena sans flakan on me fait bara min kena ma ban ame dore faraka wa me mi fiena fo ka tatida fo ata ko tida ko bana dugugolo ko tene nyon sanction ta mo kama tu adaini abe dadi na bela de mais adaini donc il faut que les autorités aussi vous profitez de faire gwané ne do yere dala tuma ego ko klekelen te faraka mun ebe kala na ko kaltan fla mais iba journaliste be ko ta ko tida mo ko daile mare mais wa ko transition ko fo te faraka kera kana ko kalotan fla ibra ko kabte ke kalotan woro o be ka kuma di mi jelendo pe transition de le ko kuma te mi be aya fo charte kono anya mi voter CNT la o yede Malika transition be ban ni domina na élection présidentielle ke ka ban peu no président na ni mo be président la nous ye bolo falen ke nyogoma pour que o ga tigano la tant que o make transition be ta ka tira fait donc malin jakana wuli ou kana na foko an bena san kele an bena san fla an bena san saba o be ti da ka problème en dagné malin yi bara min fo assise nationale de refondation organe unique nouvelle constitution réforme politique et l'organisation administrative ko ambo be de la wala transition me soro ka ba président ay fana wati de la présidente de la transition on ay 7 do ko la ko ati toléré tuli ministre ka conseil ministre choumi yelma RMB yalma ne kumbe asimi nola e ka réaction bu mais ni ministre ou yere a permettre ka conseil ministre choumi e ka réaction bu bon d'abord papier na asimi te chogal a signé en tant que premier ministre a signé mais c'est-à-dire amna feno fi ni wayna mali côté dai koy min kumbe ke ibe ka tana ki solo sala ote do re a foko boko do ko biatro ko feno bu ni chogal che o be mana kan ni teta conseil des ministres là il be bon ministre là personne n'est indispensable au Mali il be boala an koni o ya on finge des ministres ka baketa conseil des ministres là et tara muni kama il be mun barake bara mi kan ta ira conseil des ministres là mais na fon ya na conseil des ministres na fa do ya ministre kema be bo
u b'a fɔ ko min bɛ ka kɛ nin ministère la n t'a kalama n'e ma taa conseil des ministres la min bɛ ka kɛ nin ka ministère la e bɛ bɔ kalama cogo di conseil des ministres d'abord de ka aw la kalan a bɛɛ ka bɔ a kalama ko jumɛn bɛ ka kɛ nin ministère la nin wagati la ko jumɛn bɛ kɛ nin ministère la nin wagati la nin ministère la fɛn jumɛn bolo dalen bɛ o la i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye hali n'i bɛ transport kunna n'i ɲininkara ko industrie la mun bɛ yen a conseil des ministres la an ye nin de fɔ industrie la ministre kelen kelen ka kan k'a ka conseil des ministres papier bɛɛ kan ka durusi i b'a fɔ ko tel suran parce que a man ka bi kɔnɔ c'est intolérable conseil des ministres tɛ a ka n'aw sigi dɔrɔn président ka fɔ k'a kɛra tan nomination kɛra an taara non baara c'est un exercice sérieux baara serennen de don pour que ka jamana maîtriser o de y'a to i bɛ se ka bɔ n'i kɛra ministre ye siɲɛ kelen e b'a dɔn ministère tɔw baara minnu bɛ ka k'u la o taabolo ye min ye n'i kɛra ministre ye département kɛnɛ tɔ n'i y'a ye a bɛ dugutigi ka conseil bɛ wele ka na dugu kuma fɔ n'a kun ye bɛɛ k'a dɔn nin bɛ nin yɔrɔ la nin bɛ nin yɔrɔ la min bɛ yen bɛɛ ka bɔ bɛɛ t'a kalama n'o tɛ yen a bɛ bɔ a kalama cogo di donc olu tɛ toléré an tɛ o ja mɔgɔ si la k'a fɔ ko e bɛ to yen nɔ mais comme mɔgɔw ka ŋanaŋana kumaw de don ne kɔni ma ministre dɔ ye k'o y'a ban ka taa mais an y'a ye papier kan k'a fɔ conseil des ministres mɔgɔw ka taga a la parce que diyagoya de don i ka taa la donc o papier bɔra ani min bɛ ko wɛrɛ la i b'i kɔni kungo la voilà. ok président ne ka ɲininkali laban an y'a ye rumeur kɔni bɛ yen tile filanin na a carilen bɛ réseaux sociaux yɛrɛ kan ko PM bɛna taa ko ni marche in bɛ ban dɔrɔn ko PM bɛ taa e bɛ se ka mun fɔ o la. bon ne bɛna mun f'i ɲɛna PM bɛ taa k'a ye mun kɛ. a kuma kɔni carilen bɛ réseau kan. n bɛ min f'i ɲɛna PM ko tɛ koyi u bɛ Asimi de kɔ yɔrɔ Faransi Wagner bila Mali la cogo min u bɛ k'a fɔ ko exaction kɛra cogo min Asimi bɛ Choguel bila dɔrɔn u b'a fɔ ko Asimi de ye problème ye minnu bɛ Choguel ka côté la n'olu fana diminen don olu bɛ fara mɔgɔ jugu ninnu kan donc o bɛ kɛ dɔrɔn fanga bɛ bin Faransi sago bɛ kɛ o tɛ kelen ye filanan ni Asimi ye Choguel bila ni mɔgɔ ɲɛnama t'a bolo a bɛ taa i yɛrɛ ci mɔgɔ tɛgɛ mɔgɔ min bɛ Mali yɛrɛ feere Faransi ma parce que Faransi ye ko bɛɛ kɛ u ye coup d'état kɛ o ma ɲa u ye kumakolon fɔ fanga in ka bi o ma ɲa Macron ye nɛnini kɛ f'a ko ko Choguel ye coup d'état fila jɛ den ye o ma ɲa maintenant sisan Choguel m'a yɛrɛ ta Choguel bɛ Asimi de ka ci la Choguel tɛ k'a yɛrɛ ka baara kɛ a fɔra ko M5 de ka mɔgɔ di M5 ye Choguel di maintenant ni M5 ye Choguel di baara bɛ ka kɛ n'o ye mais n bɛna min f'i ɲɛna minnu bɛ M5 kɔnɔ n'u tɛ Choguel ko la c'est leur problème anw da t'o la ne tɛ M5 ye je suis membre fondateur du M5 mais ne ye korema de ye depuis kuma jan an y'an ka licence ta u bɛ nin jeu min na mɔgɔ premier ministre wɛrɛ tɛna taa M5 la bilen o banna koyi ni Choguel taara c'est les résolutions des assises nationales de refondation an ye sigikafɔ min kɛ mɔgɔ bɛ ta de jamanadenw cɛla mɔgɔ tɛ ta bilen ko M5 o banna nin y'o bannen pewu parce que a kun fɔra ko M5 janfara de mais a yirala k'a fɔ k'u ma janfa Choguel nana donc a bɛ dɔw kɔnɔ ko ni Choguel taara ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna taa M5 la o banna dɛ o tɛ yen non o kɔni kuma banna M5 bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka fanga in sauver ni ministre kan ka di min ma a bɛ d'i ma mais non ce n'est pas ça an bɛɛ tɛ M5 ya o kuma na olu bɛ se ka k'a ye an tɔw tɛ se ka k'a ye wa an dɔw tɛ se ka k'a ye ou bien a ka ɲi bonda de non mais ne y'a fondateur de ye ne de ka yiri turulen don an ka yiri an y'a turu de dɔw bɛ k'a den de dun ne ma taa M5 tɔgɔ la mais e ma ne M5 kɛlɛ la caman bɛ nin na n ko an ye tile wɔɔrɔ kɛ an bɛ si kɛnɛ ma mais n k'olu tun bɛ su ka so foyi tɛ k'u la u bɛ bɔ u b'u ka kumaw fɔ u b'u ka ko caman kɛ Mali ko tɛ M5 ko ye Mali ko tɛ Choguel ko ye an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ka sabali Choguel bɛ se ka bɔ fanga la ni ko fila de fɔlɔ a man kɛnɛ filanan a yɛrɛ ko ko tiɲɛ na n sɛgɛnna parce que Choguel ye baara min kɛ nin kalo damadɔ kɔnɔ dɔw ye san ba yirika kɛ premier ministre la u ma kɛ bon a y'a yɛrɛ nin de di k'a ka ko bɛɛ di bi hali n'i ko k'i bɛ Choguel bɔ premier ministre la i bɛ problème de créer an da la fɔlɔ parce que n'i ye Choguel bɔ premier ministre la dɔrɔn o kɔrɔ k'i y'a exposé tubabu minnu tun b'a kɔ a y'olu minnu ka na bɔ u bɛ mercenaires ɲini ka na faga n'o kɛra jɔnni ka kungo don parce que mɔgɔw ɲɛ tɛ kow danger la quoi Choguel bɛ yɔrɔ min na bi ani les 5 colonels u bɛɛ de ye kelen ye ka fara an bɛɛ kan an fɛn bɛ ka nin kɛlɛ kɛ n'i y'a tigi bila dɔrɔn i y'a janfa de Choguel mana bila tan o ye janfa mais n bɛ min f'i ɲɛna a bil'i kungo la k'o cɛ tɛ Asimi ye quoi n'i ye Asimi ye k'a fɔ k'a ye Choguel bila walayi bilayi a bil'i kunkolo la k'a bɛna bila a ka ko wɛrɛ kɛ min nafa ka bon ni premier ministre ye o cɛ don mais a tɛna bila ko ninnu ka kuma a t'a bila ko ninnu k'u t'a fɛ u ka kule u ka fɛn bɛɛ kɛ foyi tɛ yɛlɛma nin na aw kelen de ye kɛlɛ kɛ yan bɛɛ de ye kɛlɛ kɛ M5 ye Mali bɛɛ de mais min fɛnɛ n'i ko M5
RPM tun bɛ M5 na ADEMA tun bɛ M5 na Mali parti bɛɛ tun bɛ M5 na c'est un état d'esprit maintenant n'an jɛra n'a ye ko comité stratégique y'a ka baara kɛ Choguel choisira ka ban o ye Choguel garisɛgɛ de maintenant mais puis a bɛ ka baara fɛnɛ kɛ maintenant baara min bɛ se ka kɛ dɔrɔn o ye conseil national de transition yɛrɛ de bɛ se k'o kɛ o ye mun ye ka Choguel wele k'a ka bilan évaluer k'a lajɛ mun kɛra en fonction de ça an ka taa ɲɛfɛ o fana ye exercice démocratique dɔ de o fana bɛ se ka kɛ olu tɛ ko mais karisa ka taa ten ko parce que ko a don tɛna bɔ ten donc vraiment o kuma ninnu filɛ ne da taara ne tɛ Choguel ko kɛlɛ la dɛ an ye korema ye an korema ko an bɛ Mali ko de la an bɛ Mali de protéger an bɛ Assimi protéger an bɛ Diao protéger an bɛ Choguel n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ protéger ministre bɛɛ b'o la direction bɛɛ b'o la fɛn fɛn ye Mali ye an b'o de la an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la sinon ni o don an bɛ se k'a fɔ ko yanni Choguel ka na a ye kumaw ni kuma dɔw fɔ an ma mais a y'a fɔ Mali ko de la o tɛ digaw na a bɛnn'a ma yɛrɛ parce que a ye baara min kɛ o y'an ɲinɛ o kɔ donc mɔgɔw ka bɔ mɔgɔ ko kɛlɛ la u ka bɔ place ɲini kɛlɛ la an tɛ place ɲini ko kɛlɛ la bilen an ka Mali jɔ fɔlɔ n'a ye Mali jɔ min ni min ka kan o b'o sɔrɔ et ala minnu filɛ CNT la n ko garijɛgɛ de don mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ se ka k'a la min t'anw ye donc vraiment n b'o fɛ k'o de fɔ mɔgɔw ka bɔ o kɔnɔ nin rumeur kelen in tɛ sen sɔrɔ dɛ ni Assimi y'a kɛ i b'a sɔrɔ dalu jɔnjɔn b'a la ni mana fɔ hali maliyɛnw ɲɛna i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'a bɛ kɛ kun min yɛrɛ la a tɛ ko la mɔgɔ ci tɛ yen nɔ k'i tɛ se ka bɔ fɛn la mais n bɛ min fɔ a ɲɛna ko mɔgɔw ka kuma de b'a to ko Assimi bɛ Choguel bila a y'o bila a y'o bɔ hakili la wa o tɛ nin wagati yɛrɛ an da tɛ don o la yɛrɛ parce que Assimi yɛrɛ de ɲininitɔ nɔfɛ ko don. Honorable an bɛ taa ɲɛfɛ donc an y'a ye k'a fɔ hali an ka armée bɛ ka monter en puissance minɛnw sɔrɔla kɛlɛ nana a cogoyaw bɛ ka yɛlɛma mais an bɛ fɛ k'a dɔn Kidali ko bɛ cogo di de. bon Kidali t'a dama yɔrɔ ye bilen sa a kana Kidali kɛ sanctuaire ye n bɛ min f'i ɲɛna ni ala an si jɔ k'a kɔnɔ k'a daminɛ Kayi fo Kidali cɛ tɛ se k'i jɔ an ka armée ɲɛ a cɛ tɛ yen an bɛ ka taa de en progression an ye min fɔ SEMA ɲɛna dɔrɔn SEMA mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka bɔ manamana ko kɔnɔ c'est à dire sisan manamana kun wɛrɛ dɔ bɛ yen o tɛ ɲɛ bilen dɛ n'i y'i jɔ dɔrɔn an b'i bunte foyi tɛ bɔ a la an bɛ se k'an ka territoire bɛɛ contrôler territoire tɛ SEMA tɔgɔ la Kidali tɛ mɔgɔ ta ye Mali de ta don Kidali tɛ mɔgɔ ta ye Mali de ta don maintenant armée bɛ k'a ka baara kɛ an bɛ ka taa progressivement tubabuw tun bɛ 3 frontières fɔlɔ min nɔfɛ an y'o libéré Tacite 3 frontières filanan an bɛ k'o fana libéré an bɛ b'o la an b'an kun da yɔrɔ tɔw kan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi armée ka base militaire a bɛ a lakurayala de ka taa fɛ ni matériel kuraw ye an y'a fɔ SEMA mɔgɔw ɲɛna u ka mɔgɔ min kan ka don armée la u ka na n'o liste ye u yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka na n'o liste ye donc hali kɛlɛkɛcɛ tɛ ninnu bolo propagande de don u bɛ boli ka taa kuma radio dɔw la n'a bɛ fɔ o ma ko la psychologie opérationnelle de la communication et puis SEMA yɛrɛ tɛ dɛ SEMA malankolon dɔw de don mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn molobaliya dɔw bɛ yen o tun bɛ kɛ ka sɔrɔ an tɛ cogo dɔ la maintenant sisan an tɛ jɛn n'o ye i tɛ taa molobaliya fɔ k'e to Bamakɔ yan o donc u k'u yɛrɛ dɔn minnu b'a la u k'a baara dabila et puis caman bɛ nin ju la maliyɛnw yɛrɛ tɛ dɛ nigériens don an b'a kalama anw tɛna n'i ye Mamudu Usumani aw ta y'an nɔfɛ yan Musa Asara Tumani a tɛ CNT kɔnɔ u ka mɔgɔ joli bɛ CNT kɔnɔ n ko SEMA ka mɔgɔ dɔ ye 3e vice président ye CNT la donc a kana fɔ yɛrɛ ko SEMA parce que n'aw nana to k'a fɔ ko SEMA o ye a bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko SEMA don SEMA tɛ maalankolon dɔw de ni Faransi bɛ janfan na mais a janfan tɛ taa yɔrɔ si parce que kɔrɔnfɛmɔgɔw yɛrɛ ma jɛn n'a ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko ni Faransi ma ta ten k'olu ni yɛrɛ tɛ lafiya a b'a dɔn ko yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini yan u yɛrɛ bɛ ka armée wele u bɛ ka plan di armée ma an y'a dɔn cogo di ko Faransi dɛsɛra recrutement na n k'olu de da nana fɔ an ɲɛna ko Faransi tun bɛ ka 100 ni 240 ni 260 di minnu ma ko traducteur k'a kɛra ka fɔ k'u ka marifa ta a y'o fɔ minnu ɲɛna olu de banna o de kama o taara Bazoum fɛ yen n'o ye terroriste bila ka na a ko bɛɛ ɲɛdɔnnen don u bɛ ka Ukraine guerre kɛ cogo min na ka mɔgɔ bila ka taa u bɛ k'o kelen de kɛ Mali la mais ni ala sɔnna a ma a tɛ mɔsɔn. ok honorable an y'a ye tuguni Mali ni Mauritanie cɛ nin wagati laban ninnu na Mauritaniens dɔw bɔnɛna u ni na an ka jamana kɔrɔ yan fan yɔrɔ la bon an y'a ye a ɲɔgɔnna walew kɛra ka tɛmɛ mais an ka ambassadeur ma wele o la o ko ma gɛrɛntɛ ka se nin niveau ma o y'a sɔrɔ frontière ma datugu est ce que an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko frontière datugulen nana ni Mauritanie kɛlen ka nin kan na u y'a dɔn k'a fɔ sira wɛrɛ t'an bolo n'u fɛ yen tɛ est ce que an bɛ se k'a fɔ k'o de don wa. non o tɛ n bɛ min f'i ɲɛna an ka ambassadeur weleli o ka kan quoi cɛ i tɛ nafiki ka kuma lamɛn ani kulo ma don i kan nin
n'a ni kule ni womba de doni ka i bɛ dɔɔni lamɛn a la dɛ donc o de kɛra ka taa kɛ i n'a fɔ ko Mali ka armée yɛrɛ de ye fagali kɛ parce que a dabɔra pour que k'an ni Mauritanie fɛnɛ bila ɲɔgɔn na mais a nana ye k'a fɔ hali armée ma tɛmɛ hali yen patrouille fan fɛ donc minnu fagara Mauritanie député dɔ bɔra ka kuma a ko olu ni jamana 5 de bɛ frontière bɔ mais a jamana 5 olu n'a bɛɛ delila ka kɛlɛ mais o ni Mali ma kɛlɛ ko wa ko nin tɛ maliyɛnw nɔ ye o ka taa tigɛ mɔgɔ wɛrɛ de don ko tun bɛ n'o bɔnɛ o ni na o de y'a kɛ an bɛnna kan an bɛ patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ enquête kɛ k'a ɲɛɲini nin ko in donna yɔrɔ min na a ko in bɔra da mun fɛ k'a fɔ k'a bɛɛ ɲɛɲini k'a bɛɛ ɲɛdɔn don n'a nata Mauritanie fanfɛla in na an ka opération kɛlɛtigi yɛrɛ de bɛ yen colonel Yansari Sanogo n'a ka mɔgɔ de bɛ o yɔrɔ in na yen le gouverneur colonel Amara Dumbuya ale ye baara caman kɛ nin cadre kɔnɔna la hali dugukolo ko la ka sɔrɔ nin tɛ mais an bɛ min fɔ dɔrɔn Mauritaniens u ka continuer u ka baara kɛ tan parce que n b'a fɔ bɛɛ ka faamuya Faransi mago bɛ Mauritanie dugukolo la hali ni Mauritaniens tɛ yen a mago bɛ Mali dugukolo la hali ni Maliens tɛ yan a mago bɛ Niger dugukolo la hali ni Nigériens tɛ yen u mago bɛ Burkina la hali ni Burkina tɛ yen donc farafinna k'a faamuya ko sɔrɔ nɔfɛ kɛlɛ de don surtout ta b'u ku la sisan Europe ta b'u ku la a bɛna ye sisan Union européenne bɛna fɔ k'u bɛna an dɛmɛ Europe tɛ se ka Afrique dɛmɛ dɛ walayi u tɛ se k'an dɛmɛ sisan ta b'u ku la yen u ka buru sɔngɔ o da gɛlɛyara n bɛ n profiter k'o fɔ a ɲɛna hali ni Maliens y'a fɔ gouvernement ɲɛna gouvernement yɛrɛ bɛ ka disposition dɔ ta parce que n'an m'an wuli cogo dɔn burukɔ mankan bɛna wuli parce que buru min filɛ Ukraine ani Russie olu de bɛ buru di Europe ma farine le blé maintenant Ukraine dugu dɔ bɛ yen olu de bɛ buru camanba sɛnɛ ani Russie la maintenant sisan sira tigɛra Ukraine yɔrɔ min bɛ buru di o tigɛra ka ban buru min bɛ ka bɔ Russie la donc a bɛna kɛ buru sɔngɔ bɛ yɛlɛ olu yɛrɛ fɛ yen u tɛ buru sɔrɔ ka dun u tɛ baara kɛ o maintenant sisan an fana bɛ wuli de k'an ɲɛsin Russie la ma ka na ni buru blé camanba ye sinon buru ko gɛlɛya a bɛna daminɛ sisan hali kɔɔri an bɛ kɔɔri min sɛnɛ a da gɛlɛyara Amérique ye plan jumɛn k'u la hali gaz naturel min bɛ bɔ Russie o fana tɛ ka taa bilen Amérique bɛ ka gaz liquéfié de feere Europe ma o fana sɔngɔ gɛlɛyara fɛn bɛɛ da gɛlɛyara yen donc i ma Macron ka discours mɛn ko ni sanction sera yɔrɔ dɔ la k'olu bɛ bɔ a la Europe tɛ se ka bɔ a la Europe ko bannen de filɛ nin ye parce que olu tun bɛ balo stratégie de conférence de Berlin de la 1884 Afrique tilara k'o d'u ma u tun bɛ balo de la sisan an fana farafinw y'a faamuya an fana b'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que u ka wari u ka gazi a fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ de bɛ bɔ yan même sur le plan énergétique Russie de bɛ fana bɛ énergie di Allemagne ma donc pour vous dire que nin ko ninnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ Mauritanie kɛlɛ a dabɔ Faransi de bɛ nin bɛɛ ju la mɔgɔw bɛ siran ka fɔ an tɛ siran ka fɔ olu de don olu de ye diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Mali la Faransi de don wa n bɛ min fɔ an ɲɛna la France la terroriste yɛrɛ de y'olu ye ni kana taa terroriste ɲini fan si olu de don parce que olu de taara bin Libi kan Macron kɛra k'a fɔ ko tiɲɛ don k'olu binna Libi kan est ce que n'u tun ma bin Libi kan an tun bɛ bila ni kɛlɛ kɔnɔ ni Amérique tun ma taa bin Ukraine kan marifaw tun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ plutôt Irak kan Ukraine kɛlɛ filɛ nin k'u bɛ ka armement san ka taa di Ukrainiens ma et puis pour que k'aw hakili jigin en 2014 autant ye 2,7 milliards de dollars u yɛrɛ don armement létal la min bɛ fagali kɛ ka taa di Ukraine ma donc depuis 2014 u bɛ kɛlɛ labɛnni na Poutine kama mais comme a nana Mali la u b'a dɔn sisan ko Russie de bɛ Mali kɔfɛ u y'u kɛlɛ donc Mali ka kɛlɛ n'an y'an sigi k'u lajɛ a tɛ nɔgɔya français jɔn bɛ fɛ an ka minɛ ka di Faransi ma donc ani Russie kɔ tɛmɛnen min fɛ u b'a fɔ ko ni se kɛra Mali la o ye se kɛlen Russie la donc Russie fana tɛ sɔn u ka se Mali la donc o de kama a bɛna mɛn u bɛ nkalon tigɛ ko exaction min kɛra ko fagali minnu kɛra ko Russie k'a ni armée française de Wagner ko fɔ o ma kɛ tiɲɛ ye Russie bɛna jɔnni faga Mali la yan u tɛ terrain kan Russie kelen tɛ terrain kan Mali la Russie ka instructeur de bɛ terrain kan Mali la instructeur ye jumɛn ye an ye avion san i fɛ avion maintenance n'a ɲɛ yira an ka mɔgɔw la an ye ni marifa san marifa monteli a n'a kɛcogo n'a ɲɛ yira n na Russie kelen tɛ Mali terrain kan mɔgɔw ko Russie k'a ni armée malienne k'olu ye civil faga bon a ba bɛɛ nkalon c'est à dire a b'aw hakili to nin de la parce que Faransi politiciens les politiques français et les médias français c'est des menteurs nkalontigɛlaw de don u bɛɛ nkalon de tigɛ k'u ka jamana défend u bɛ n'a fɔ ko kɔmɔsɔnnaw u tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ quoi min mana fɔ bɛɛ bɛ jɛ k'o kuma fɔ et puis an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ k'i hakili to a la on est en phase de la doctrine de la psychologie opérationnelle de la communication de l'OTAN
n'o bɛ kɛ ni diabolisation ye k'a ko bɛɛ labɔ k'a lajuguya délation nkalontigɛ fɛn minnu tɛ yen ani désinformation ka kuma bayɛlɛma k'a fara ɲɔgɔn kan u b'o méthode de utiliser ni RFI ye ni TV5 ye ni hali u ka fasojɔn u ka mɔgɔ jɔn minnu bɛ an cɛla ye i b'a olu tɛ kuma RFI bɛ nkalon tigɛ u t'o prévu ɲini a fɔra ko Wagner bɛ Mali la u t'o prévu ɲini a fɔra ko Faransi man ɲi u t'o prévu ɲini Faransi nana ka sɔrɔ an ka dugukolo 300 de minɛlen don an ka dugukolo 16,000 de minɛna u t'o kuma fɔ armée nana ka na dugukolo 12,000 fɔ u t'o kuma fɔ Faransi nana école 1,280 o datugura Faransi ɲɛna sisan école fana bɛ ka dayɛlɛ u t'o kuma fɔ Faransi nana réfugié tun bɛ 4,500 na 450,000 la sisan an bɛ ka 90,000 la don o tɔ bɛ kɔfɛ u t'o si fɔ mun bɛ kuma min kan dɔrɔn a don sen n'a bɔti donc baaraw bɛ ka kɛ nin bɛɛ ye parce que u b'a dɔn armée malienne bɛ ka yɛlɛ en puissance u b'o de kuma ta pour que k'o lanɔgɔ u bɛ don mɔgɔw n'u miirina cɛ ne bɛ nin fɔ mɔgɔ ye i kana t'i ka wari don ka tila ka c'est comme e bɛ ka i fa neni ni ba neni kan mɛn ka t'o lamɛn quoi i bɛ RFI lamɛn mun na a tɛna tiɲɛ fɔ i ka ko la i b'o lamɛn mun na mɔgɔ mɔgɔ kan ka RFI lamɛn o ye Mali politicien i n'a fɔ an minnu ye aile politique ye ka transition dɛmɛ an b'u lamɛn pour que k'u ka nkalon jɔ o la mais a kan ka tigɛ de hali o yɛrɛ an b'a tigɛ de RFI kan ka tigɛ Mali la pewu la manière dont Franci Irichou ka chaîne tigɛ Mali fana kan ka RFI tigɛ Mali la parce que tant qu'an ma RFI tigɛ Mali la an bɛ fu la dɛ an bɛ RFI tigɛ ka TV5 tigɛ k'a fɔ ORTM na colonisation ani an bɛ ɲɛ yɛlɛli kuma minnu ye k'o débat kɛ bamanankan na Faransi ko lankolon minnu kɛ k'o fɔ ORTM na o de fana bɛ an bɔ bolo la mais o la n bɛ min kɔni fɔ gouvernement bɛ ka baara kɛ mais an bɛ segin a kan u ka dɔ fara a kan ka accélérer n'an ye Faransi gɛn tan ka nin bɛɛ kɛ Faransi la ka sɔrɔ an m'an ka monnaie créer i kɔrɔ k'i ye bo de kɛ ka sugunɛ kɛ k'a ko i ma wari créer ou bien ka tila ka segin Faransi ka kan in na comme an tɛna segin o la assise nationale y'a fɔ ko kan bɛɛ donna ba la ka ban donc ça c'est très important parce que diɲɛ kɔnɔ fɛn saba de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko la triade de l'indépendance o ye l'armée an y'o sɔrɔ ka ban la monnaie o t'an bolo la langue o b'an bolo min b'a jɛ o ye monnaie monnaie créer don o tɛ foyi ta an n'an ja sini bɛ an bɛ se k'an ka monnaie créer an bɛ se k'a daminɛ a dan ye volonté politique de don mais a bɛ lajɛ pour que an kana kɔlɔlɔ sɔrɔ yɔrɔ caman na sinon Chine b'an bolo Irichou y'u yɛlɛma Chine fɛ yen mun na an yɛrɛ tɛ yɛlɛma Chine fɛ yen an fana bɛ yɛlɛma k'an ka fɛnw bila yen diɲɛ o de ye c'est une question d'intérêt an ka diɲɛlatigɛ sirilen tɛ Faransi la Faransi don Faransi tɛ an kan ka bɔ nɔgɔ la mais a bɛ dɔw kɔnɔ ko ni Faransi tɛ k'an tɛ bɔ nɔgɔ la n bɛ kuma kun cɛ ni mun ye a y'aw jigi bɔ nin yɔrɔnin quoi a y'aw jigi bɔ CEDEAO kan a k'aw jigi bɔ Union africaine kan CEDEAO ka budget opérationnel a financé don à 71% par l'Union européenne Union africaine fana à peu près 60%. Donc mɔgɔ minnu bɛ k'aw ka budget financer a bɛ se k'aw yɛrɛ bɔ o la cogo di donc farafin k'u ɲɛ yɛlɛ an ka CEDEAO in ci an ka taa kura base kura la ni an y'o boloda ka ban n'a bɛ f'o ma ko Union pour la refondation africaine déjà Burkina donna la tout récemment Sierra Leone donna Sénégal donna Côte d'Ivoire donna Afrique du Sud mɔgɔ fana y'an wele o bɛ na don an bɛ na o Union pour la refondation de l'Afrique carrément envergure de don homme politique bɛ k'a la bɛɛ bɛ k'a la association bɛ k'a la an bɛ yɛlɛma don CEDEAO la o bɛ min na o bɛ bɔ nin na parce que an yɛrɛ bɛ na mɔgɔw ɲini an b'a financer k'a kɛ diyagoya ye armée kelen ka kɛ o hakilina ye mun ye pour que sous-région kɔnɔ an b'a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ bɛɛ ka jamana ka 10% de budget an fana b'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ Afrique ta ye k'an ka arme nucléaire créer au nom de l'Afrique o de y'an ka vision une arme nucléaire au nom de l'Afrique ka base de recherche donner ba tigi Afrique kɔnɔ pour que an ka recherche fana kɛ guerre ko kan i n'a fɔ Europe bɛ k'a kɛ cogo min fɛn bɛɛ bɛ Afrique bolo on n'a pas à perdre n'i y'a ye Faransi b'i sigi ka manamanakan fɔ n k'an tulonkɛ la de diɲɛ kɔnɔ i tɛ tulonkɛ guerre ko la i tɛ tulonkɛ arme ko la n'i y'a ye Mali commando ye bi parce que on a créé notre école de guerre an y'an ka école de guerre de créer an bɛ ka analyse de kɛ an bɛ ka GPS de lajɛ flotte b'an bolo an bɛ ka jateminɛ de kɛ Faransi tun bɛ se k'i sigilen to ka soldat kelen bila dɔrɔn ka na Mali bɛɛ ci mais sisan c'est impossible parce que flotte aérienne b'an bolo an b'a ka encourager Mali ka budget hali n'a bɛɛ bɛ bɛn fɛn saba ma an k'an ka wari bɛɛ don la kalan éducation armée ani dunga fa an k'an ka wari bɛɛ don a la hali n'an bɛ se ka arme nucléaire dilan an k'a dilan voilà. i ye Faransi médiaw lamɛnni ko a n'u bɛ nkalon min na au travers ça yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ Mali yɛrɛ médiaw ye hali bi baara kɛcogo n bɛ min fɔ Mali médiaw ye yanni n ka don la n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ
mba aw fo ni y'a ye ne ko n ko wari kana di parti politique ma les 3 milliards là wallahi o ka tila u ka 1 milliard di média ma san o san mais ka interdit média fɛnɛ kan faransi ko kuma o kuma fɛn bɛ taa faransi kanu na a kana fɔ fan ci a kana fɔ radio privé fan ci la o tɛ démocratie an tɛ démocratie de la an bɛ k'an ka jamana ɲini a b'a tɔgɔ jɔ ko média ye neutre ye a ye diɲɛ média jumɛn ye k'o ye neutre ye e n'i y'a mɛn e ye média i ye journaliste a bɛ f'i ma de ko journaliste malien o jama kelen kɔnɔ e bɛ t'o jamana lagosi e bɛ taa manamanakan fɔ jamana kɔnɔ e bɛ taa dugu wɛrɛ défend o jamana contre la mais on doit appliquer ça moi je suis pour que ngo condition bɛɛ kɛ ka Mali journaliste former ka wariba bila u ka fɛn na u bɛ ka aki ninnu u ka wari don a la moi je suis même pour qu'on donne 2 milliards chaque année à la presse malienne mais ka exiger jamana ko kuma de bɛ fɔ fɛn bɛ jamana kanu na i b'o de kɛ fɛn bɛ lagosi tɛ jamana ma i t'o kuma fɔ journaliste min ye jamana lagosi dɔrɔn a y'a minɛ a ka kɛ wo la o tɛ journaliste ye o voilà c'est très simple jamana o jamana bɛɛ n'i ka journaliste de don. ayiwa komi an y'a ye k'a fɔ ko kun cayara ne bɛna question laban poser k'a fɔ lutte contre la corruption kun kan an y'a ye k'a fɔ kunnafoniya dɔw yira k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bolila ka to ka wariw sara mais dossier dɔw bɛ yen nɔ olu kan ka ta tile fila i yɛrɛ i ka corruption kɛlɛ i cɛsirilen don a la i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la ani kumakan question laban ye min ye l'argent de la MINUSMA a bɛ jamana kɔnɔ ministre Abdoulaye Diop y'a reçoit MINUSMA renouvellement ko la i bɛ se k'i da don o MINUSMA tɛ renouveler Mali la yan bilen o banna u kana na négociation foyi t'o la o MINUSMA ko kɔni o tɛ renouveler yan an mago foyi tɛ Faransi gɛnna yɔrɔ min na MINUSMA renouveler ko bɛ yan MINUSMA bɛ na de lorsque l'armée est incapable de sécuriser le pays MINUSMA place de bɛ yen aujourd'hui n y'a fɔ a ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la l'armée malienne peut sécuriser le territoire malien u bɛ kuma min fɔ ko effectif ko o effectif ko ye wagatinin ko de wagatinin ko de don sinon an bɛ ka 25 000 mun ta an tɛ dan o ma dɛ an bɛna tɛmɛ nin bɛɛ kan hali nin bɛɛ bɛ kɛ sarasu ye hali nin bɛɛ bɛ k'a ye a wari b'an bolo an b'a wari don a la parce que n'i y'a mɛn e ɲɔgɔn sɛnɛkɛla tɛ n k'i lakanana de n'i y'a mɛn e ɲɔgɔn feerekɛla tɛ i lakanali de donc yurugu ta in ne y'o fɔ aw ɲɛna depuis bi tɔ ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko sisan n ko n'i ye Mali ka wari dun hali i fa ka du a tiɲɛ n'a b'i bolo i b'a feere i bɛ na n'a wari ye mais a tɛ to mɔgɔ ci bolo bon an y'o principe fɔ a ɲɛna i bɛ se ka mɔgɔ accuser pénalement k'a fɔ na ni wari ye mais o t'a to ko ni wari sarala k'i t'a kaso kɛ dɛ ayi i bɛ wari sara mais kun min na e ye wari in fana yuruguyurugu n k'o fana pénalité bɛ yen mais on n'a pas intérêt mɔgɔ min bɛ ka na n'an ka wari ye k'a fɔ fɔlɔ ko an bɛ ko dɔ k'a la mais i tɛ to yen dɛ i y'a wari dun i bɛ minɛ parce que dɔ e tɛ se ka jamana miliyari 2 suɲɛ ka tila k'a fɔ k'i y'o sara k'e bɛ taa élection na e n'anw ka taa élection na minnu ma deli ka jamana ka wari suɲɛ non i ye suɲɛni min kɛ o pénalité bɛ da i kan pour que k'i bali ka taa élection na an b'o de nɔfɛ wari yer'i kun hali n'i y'a sara i ka bila prison na i ka CV ka nɔgɔ pour que bada fo ka t'e ta e t'i bolo bɔ foyi nɔfɛ et puis hali ɲɛmɔgɔya foyi kana d'i ma tuguni n'an m'o kɛ jamana in kɔnɔ an tɛ taa i minɛna suɲɛni na bon karisa a ɲɛna komi i ye wari sara o ɲɛna i bɛ datugu i ka CV bɛ nɔgɔ i tɛ président i tɛ maire ɲini i tɛ député ɲini i tɛ foyi ɲini wa jamana poste ba foyi tɛ kalifa i la bilen o b'a to mɔgɔ tɔw b'u méfier suɲɛni na yuruguyurugu kɛlɛli n'a ma don ba la an bɛ fu de la n'an ma yuruguyurugu kɛlɛ l'injustice la o de ye Mali yɛrɛ problème belebeleba ye k'i ɲɛnama kɛnɛma tiɲɛ ta k'i minɛ e yɛrɛ bɛ hali avocat dɔ ta a b'i janfa ka tila ka taa i minɛ k'i di jugu ma donc olu bɛ yen juges bɛ ka baara kɛ juge ɲuman camanba bɛ yen mais an k'an ka fɛn dilan sans justice il y a pas de développement. au début dɔw finalisera fɔ ma n'o ye assemblée ni lajɛfo ni an y'a kunnafoniya de fana ɲɛna yalima aw minnu bɛ CNT la aw o dun y'aw ka baara fɛ. jumɛn audit. non bon audit bɛ se ka kɛ CNT fɛ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ jamanaw fɛ mais n kɔni bɛ min kɔni f'i ɲɛna fɛn fɛn service public ye a yamaruya bɛ CNT mɔgɔw bolo ka taa k'a lajɛ a bɛ ka baara kɛ cogo jumɛn n'a bɛ jamanadenw nafa n'a tɛ jamanadenw nafa le contrôle gouvernemental il y a aussi le contrôle des services publics gouvernement bɛ lakɔlɔsi yɔrɔ o yɔrɔ service public fana bɛ lajɛ u ka baara la an bɛ ka wagati min makɔnɔ session ordinaire bɛna dayɛlɛ sisan wagati kɔnɔna la a bɛna ye ministre caman bɛna wele problème caman ka Mali la problème caman pour que ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ka a faamuya ko caman kun dalen don o ye parce que an kun tɛ session kɔnɔ session bɛ dayɛlɛ sisan mɔgɔ caman bɛ wele problème caman kan
idu maro ni wele la chen kele ko la yani iga wele bo nye black donc amena aje fo akira fenfe malika warki ta fenfe mo ko shibulu honorable kuma labana ay mo de karem bena se ndo sunga lokal yalla nga autorité o gelen ka layini jumɛnw ta pour que malɛnw bɛ se ka sunkalo tɛmɛ lafiya ni barimɛ kɔnɔna la. I ka nin question in ka ɲi kojugu n'aw la kuma ɲininka na anw bɛ nin fɔ parce que an ye baara k'a kan an ni ministre de l'industrie kumana an ko a ma sunkalo se wagati tɛ ko labɛn wagati ye plan opérationnel dɔ bɛ yen pour que ka balo sɔngɔ nɔgɔya ni ze ni ma fili fiyewu miliyari 30 de prévoilen don pour que ka se ka lafiya don jamanadenw ye cogo min na sunkalo ko musaka la wa hali présidence la Asimi yɛrɛ a ka action caman a bɛ na ɲɛsin ka mɔgɔw dɛmɛ sunkalo la kosɛbɛ baloko ta fanfɛla la i bɛna ye nin kalo kɔnɔ forage jɔba tɛ kɛ nin kalo la parce que a ye miliyɔn 100 mun bila k'a bɛ forage jɔ a caman na a dabɔra de ka mɔgɔw dɛmɛ sunkalo in na a caman bɛ don dɛmɛ la ka balo di mɔgɔw ma pour que sɛgɛnbagatɔ caman bɛ yen u ka se ka sun u ka se ka kɔngɔ mun ka bɔ kɔngɔ la mais an ma dan o ma fɛnɛ énergie ko courant ko ani ministre de l'énergie fɛnɛ kuma na ale fɛnɛ n'a ka directeur EDM ani Amadère mɔgɔ bɛɛ bɛ ka baara kɛ pour que courant tigɛ a fanga kana bonya sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ parce que ni adamaden sunna ka tila ka ko courant tɛ yen et puis ka fara funteni kan a bɛ na ni saya caman ye a bɛ na ni gɛlɛya caman ye mun ma ɲi jamana ma donc o fɛnɛ dɔrɔn tɛ lakana fɛnɛ bunakun kan armée fɛnɛ Sadio kɛlen bɛ ka baaraba boloda a n'a ka chef d'état-major pour que lakana tɔ ka sabati parce que sunkalo la i b'a ye o wagati de fɛnɛ ye attaques bɛ caya dɔɔni dɔɔni maintenant en même temps police le directeur de la police an bɛ Sulemani Traoré fo a fɛnɛ bɛ ka labɛn caman kɛ pour que hali mɔgɔ bɛ taa binkani min kɛ mɔgɔw ka sunkalo la a bɛ zon kalankalani minnu ye ka taa aw ka moto n'aw ka fɛnw ta an bɛna kodaw kan ni zen parce que o zon hali u k'a dabila depuis sisan parce que tɛgɛ bɛna k'u bɛɛ la même profiter nin fɛ k'an ka policiw fo n m'a dɔn n'a ye jateminɛ kɛ attaque o attaque kɛra i ye banque attaqué i ye pharmacie attaqué a zon bɛɛ minɛna a caman ta ka dan kɛ bon mɔgɔ bɛ ɲinɛ ka nin yɔrɔnin ninnu fɔ parce que a ye mɔgɔ kɔnɔ ko ni sécurité bɛ yen dɔrɔn ko armée min bɛ kɛlɛ la non o tɛ o armée sarasiw b'a la eaux et forêts b'a la policiers b'a la sapeur pompier b'a la gendarme b'a la garde b'a la a fɔ de ko les forces armées et de sécurité o de y'o bɛɛ ye o bɛɛ de b'o kɔnɔ militaire garde nationale armée de l'air armée de terre eaux et forêts la douane olu bɛɛ ye sécurité fɛn dɔ ye donc il faut que mɔgɔw ko o bɛɛ faamuya maintenant an kɔni bɛ min fɔ kuma surunyali la mɔgɔw ka to ka TDRL sara a ye taa aw ka impôt sara mairie la aw tɛ se ka fɔ ko jamana kura ka d'aw ye aw tɛ wari sara mairie la a ye taa ka wari sara mairie la mairie fɛnɛ ka taa fɔ aw ɲɛna wari donna da min fɛ a k'a ɲɛfɔ parce que an tɛna o tolérer bilen dɛ jamanadenw ka wari ka taa di mairie la o b'aw bolo aw fɛnɛ t'o taa yɔrɔ fɔ o tɛ ɲɛ maliko la bilen ɔ surtout an bɛ taabolo min kan mɔgɔ kura tɛna koyi anw de b'an jogo falen ɔ mototigiw fɛnɛ a ye taa aw ka moto permis ta a y'aw ka moto dédouaner parce que dɔw fɛnɛ bolo ko k'o kuma dabila a tɛ dabila dɛ donc an bɛ bɛɛ fo yanni ka kuma kun cɛ n b'a fɔ maliyɛn de la diaspora ye an b'a kalama kalo kelen filɛ modification kɛra mais modification kɔfɛ carte d'identité ni passeport caman jɔlen don an ni ministres kumana nɔgɔya bɛna don a la tile 2 in na parce que gɛlɛyaba dɔ kɛra tiɲɛ don an ye baara kɛ modification kɛra bɛɛ content na mais kalo kelen kɔfɛ il faut que résultat dɔw ka bɔ mais an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ni résultat bɛ bɔ nin sen a bɛ bɔ n'an ka carte d'identité biométrique de ye o carte d'identité biométrique o de bɛna an ka passeport fɛnɛ dilan parce que carte nina ko o tɛ sen na bilen mais n'o papier de bɔra tuma min gouvernement bɛ papier bɔ ka yira bɛɛ la ko désormais carte nina nafa t'a la mais yanni o cɛ problème tɛ minnu ta la on souhaite que olu ka passeport ko ka ɲɛnabɔ mais minnu ka modification kɛra déjà depuis 1 mois u ka commencer ka carte kun fɔlɔw labɛn pour que an ka se ka nisɔndiya donc parce que carte nina ko in problème ba de don passeport ko ye problème ba ye a ye mɔgɔ caman ka baara tiɲɛ an y'a daminɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ continuer mais ani faamaw kumana an b'a fɔ maliyɛn de la diaspora ye u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw ye ne wele k'a fɔ après o kɔfɛ an taara ɲɛɲini ani faamaw kumana nɔgɔya bɛna don ko la ala tɛmɛ an b'o kɛ ka kuma kun cɛ ka bɛɛ lajɛlen fo hakɛto bɛ nin na salala